Kako dobro. Mali noćni razgovori, tople ljudske priče, uz pregršt sočne glazbe. Tako dobro. Svakog ponedjeljka na Radio Nacionalu, uz Ljudevita Grgurića Grgu. Tako dobro. Tako dobro. O, drage naše slušateljice, dragi naši slušatelji, večeras će biti tako dobro. U društvu s mojim dragim prijateljem, uvaženim dirigentom i skladateljem Alanom Bjelinskim. Dobro večer, Grga, hvala što si me pozvao. Hvala ti što si došao. Hvala. Kako ti se sviđa ovaj Evo, moj... gledam ovo prekrasno bilje, zaljevanje. Da, naravno. Prekrasno. Nacional, doznate što se doista događa. Evo, tik toliko da se malo opustiš i dok se ti opuštaš, ja ću još jednom pozdraviti slušateljice i slušatelje, jer ova emisija naravno ide kao podcast na društvene mreže, između ostalih i na YouTube. I dakle, drage slušateljice, dragi slušatelji, a onda drage gledateljice i dragi gledatelji, samo jedan lajkić na podcast s Alanom Bjelinskim i naravno sve one koje smo napravili tijekom proteklih vremena i uz malu zamolbu pretplata na YouTube kanal Radio Nacionala. Nama to puno znači. Evo, Alane, to je ono što sam morao na neki način odraditi, zamoliti naše slušateljstvo. A sada idem s najavom, ne znam hoće li ti se dopasti, ali najava ti ide ovako. Večeras će na Radio Nacionalu pod ravnanjem Ljudevita Grgurića Grge pjevati Bjelinski. Jesi spreman za pjevanje? Može. Ovako, idemo odmah u sridu. Dobre si volje, došao si s puta, malo jesi umoran, ali sigurno ćeš biti dobro tijekom ova 2 sata, proletjet će, vjeruj mi. Ali ono što me zanima za početak, mora da se prilično naporno boriš kako bi održao recimo status slobodnjaka. Ti odmah u glavu? Pa odmah u glavu, odmah da te malo zaljuljam i onda ćemo ići s ovim ležernijim temama. Pa, da. Kako je biti freelancer u ovim vremenima? Pa, ja sam to odlučio odavno, u stvari. Kad je negdje u mojem mehanizmu koje se bavi muzikom rekao da hoću raditi onako kako ja mislim da trebam stvarati muziku i misliti o tome. I imao sam neke mogućnosti da mogu i preživjeti uz to što čime se bavim. I evo, sad sam došao do 60. godine i 40 godina sam uspješno slobodni umjetnik, freelancer, dirigent, kompozitor. Kada si odlučio krenuti tim putem, roditelji su bili za... Pa, slušaj, to, ako idemo sad u roditelje, da, oni su ti koji su me stvorili, prototip svega što se mene tiče i sretan sam da su mi dali tu mogućnost da izaberem, ali bilo je straha, bilo je nesigurnosti sa njihove strane, jer prije je bilo, znaš kako je bilo, ko dobi posao, zdržiš se tog posla i tako do kraja. Ne? Kao sigurno je sigurno. Ziher je ziher, a ja baš nisam taj tip. Možda nisam taj tip zbog toga što sam jako znatiželjan, želim čuti i ovo i ono. I kud bi ja stigao ako sam zaposlen u jednom ambijentu, u jednom prostoru, kako bi ja prošao nekoliko gradova, država itd. Što se, evo, srećom dogodilo. Ali evo već na neki način ulazimo u ono što je obiteljski milje. Dakle, mama pijanistica Ljerka Pleslić Bjelinski i tata proslavljeni skladatelj Bruno Bjelinski. Tata te je relativno kasno dobio. On je mene dobio u njegovoj 55. godini. Da, relativno kasno, a mama je bila skoro 30 godina mlađa od njega. Dakle, imao sam vrlo mladu mamu, skoro sestru i nekog starog dedu kao tatu sa velikim autoritetom, ali taj tata koji je bio jako star što se tiče nas, je imao izuzetno mladi sportski organizam koji je i dalje išao jednom tjednu pješke na Sljeme, koji nas je vodio na skijanje, na more. Tad se moglo, sad se ne može.
što se vraćam na ono prvo. Da, ali ima još jedna zanimljivost. Činjenica je da ste živjeli u stanu s 3 klavira. S 3 klavira, Na na Svačićevom trgu, što je bilo za mene normalno. Pa kako ideš u muzičku školu, onda ideš kod nekih prijatelja, prijateljica, pa manje više svi su imali neki pijanino ili klavir doma. Ali bilo je i mojih prijatelja sa gimnastike ili sportskih druženja, gdje bi ja došao u stan, pa dobro, di ti je klavir? Jer sam, pod normalno mi je bilo da klavir bude u svakom stanu. Kao slika na zidu. Kao slika na zidu, a kod mene su bila 3 komada, ali sam opravdano 3, jer sam ja bio na jednom, tata na drugom, mama na trećem. Brat nije mogao više podnijeti. Jeste li imali neki raspored vježbanja, da ne bi došlo do kakafonije? Najmanja sobica iza kuhinje, tamo je bio najlošiji, tihi pijanino, tamo je tata stvarao. A u druge 2 sobe su bila razdvojena 2 klavira sa vratima, ali budući da je mama bila i profesor na muzičkoj akademiji, onda sam imao neko vrijeme da si nađemo termine kad ko može. A moj brat je vjerojatno poludio od svih tih tipki, pa je uzeo violinu, pa je vježbao violinu. Nakon violina je svirao trubu. Dakle, on je pravi multi-instrumentalist je moj brat. Ali, nažalost, ne bavi se s tim, ali jako je talentiran. Po ovome svemu sudeći, glazba je u vašem stanu živjela 24 sata? 24 sata. Ako nije bila glazba, onda se pričalo o tome, a na večer gotovo svaki tjedan je na stolu u kuhinji ili u sobi bio veliki buket cvijeća. Od nekog od koncerata. Koncerti su obično petkom i subotom na večer, pa da li je tata dobio cvijeće ili sam ja dobio cvijeće ili moja mama. Dakle, stalno smo bili puni cvijeća. Ali ovako, mama i tata, dakle, Ljerka i Bruno, oboje sveučilišni profesor. Da. Onako mi zvuči da su mogli biti strogi. Pa to se manifestira na različite načine. Da, mislim mama nije bila stroga, jer je tata bio jako strog, ali i popustljiv u određenim situacijama, ali je imao dosta zahtjevne svoje zadatke za nas 2 brata. Od pospremanja kreveta do učenja jezika, do biti točan, do biti uredan, do ići u školu redovito, ne zakasniti niti 1 minutu. A kakav je to dirigent koji može zakasniti 1 minutu, a da ih 60 ljudi čeka, recimo takve stvari. A to sam ja redovito kasnio mom profesoru Igoru Đadrovu, koji je bio, znalo se da on pozna sve vlakove kad idu u Zagrebu na glavnom kolodvoru. On je bio čovjek koji je znao sve redni vozni red. Njega će se, oprosti, Alane, dotaknuti. Moram to reći, jer u 8:00 je počelo moje predavanje na muzičkoj akademiji, a on je već 5 minuta prije hodao po onim pločicama tamo napred nazad i čekao je koliko ću ja zakasniti. A ja sam redovito kretao 2 minute prije i cijelu Gundulićevu sam morao proći. Skoro da sam se natjecao sam sa sobom da li ću stići na vrijeme i uvijek bi zakasnio 1-2 minute. Da, sad si me vratio u vrijeme kada sam u Grožnjanu upoznao maestra Igora Đadrova. Tamo je radio s mladim glazbenicima. Naravno. I to je, ne bi vjerovao, bila moja prva radijska emisija koju sam napravio, dakle kao neki mali radijski dokumentarac koji je ondašnja urednica Višnja Požgaj čak poslala i na natjecanje u ondašnjoj ex-državi na Ohrid i dobili smo Zlatno sunce, ne bi vjerovao. Evo, to je sjećanje na maestra Igora Đadrova, kojeg ćemo kasnije još malo, naravno, prorazgovarati. Sve ovo što si mi sada rekao i naravno taj život s glazbom gotovo 24 sata, je li bilo vremena da pogledate nešto na televiziji? Kako je tata gledao na telku? Pa sad se moram vratiti u ono vrijeme, pazi, nema digitale, nismo na crno-bijelom televizoru, riz, obično je bio prvi i drugi program, stiskalo se, kad stisneš prvi gumb, onda drugi ispadne, jel, onda moraš naći po podu gdje je drugi, onda vratiš taj gumb, onda ti prvi ispadne ako ćeš gledati drugi, to su bili ta vrsta televizora, ali ne, Bruno je, nismo smjeli gledati televiziju, to je bio u stvari događaj kad bi se otvorio televizor. Recimo, ako se sjećaš onog tjednika Studio,
Kako se bio ne je sjećam, studio da. i u sredini studija su bili drugačija Program. vrsta papira i bio je program od ponedjeljka do ponedjeljka, cijeli tjedan. Onda bi tata znao zaokružiti s olovkom dane kad se smije otvoriti televizor. Šališ se. Da. Ako je film o, ne znam, betonu ili neki kulturnjački ili neki stvarno film klasik, onda bi to on zaokružio, ako to nije u sredini tjedna, jer to je uvijek bio četvrtak, petak, ne? Znači, tu je Čajkovski, to ćemo gledati. Tu je Čajkovski, to ćemo gledati. Ovaj dokumentarac Jedrenjaci. Tako je, Jedrenjaci ili ne znam koji. Da, tako je to bilo. I onda bi se svi okupili kao obitelj za tim televizorom, crno-bijelim. Tata je masirao mami leđa. Ako je neki romantični film, rasplakali bi se na kraju svi i išli spavati. Dobro, ali ovo meni onako zvuči kao jedna lijepa idila obiteljska. Pa da, to je bilo neko naše kino, domaće, dobra atmosfera. Čaj. To nije bilo ono vrijeme kad je svatko u obitelji gledao na svoj mobitel. Nema ništa. Ne, ušli smo u film duboko, svi kolori su iz tog crnog bijelog televizora izašli van. I sve jeste imali možda i onaj filter za... Nismo imali filter, ne, to sam ja išao kod frendova gledat taj lažni kolor, sjećam se. Dobro, vjerojatno sad ove mlade generacije ne znaju o čemu pričamo, ali pokušavamo biti slikoviti, dakle bio je taj neki filter sa spektrom boja i onda što je glumio, bilo je sve mutno, da, sjećam. Ovako, Alane, to je doba kazetofona, magnetofona, gramofona, Sony disk, kak se zove, Walkmana, a to je već kasnije malo došlo, ali ovo baš vrijeme gramofona i to je bio ritual. Ja znam kad bi meni došla ploča, recimo iz Engleske smo mi znali u ono vrijeme naručivati te neke pleke preko Portmoutha, mislim gotovo da u rukavicama pamučnim moraš primiti. Pa dok to otvoriš, pa to pogledaš, pa staviš na grem. To je bio ritual. Sad više toga, tak, nema. Pazi, igla, polako je stavljeno. Polako, easy, onda, no dobro, sve znamo. Nećemo previše o tome da ne ispadne da smo neki nostalgičari, ali ono što te još želim pitati, to je činjenica da si ti navodno volio svirati Bacha, recimo Chopina, ali zanimljivo nisi nikada htio ići na natjecanje. Da, možda me to negdje preskočilo. Što se klavira tiče, evo, moram priznat da sam ja kampanjski vježbao, u zadnji čas, pa onda fair je da ipak pustiš cure i dečke koji to rade po 3-4 sata dnevno vježbaju da idu na natjecanje, jer to se čuje tijekom par godina da imaju jednu kategoriju boljeg, kvalitetnijeg izraza, bolju spremnost tehničku. Ali ja sam zato neke druge stvari radio, tako da evo, kao što sam na početku rekao, jako sam znatiželjan, pa tako volim, osim muzike i glazbe, volim i puno drugih stvari. Da. No, kao što si već rekao, tvoj otac je bio izuzetno discipliniran čovjek, nije pušio, nije pio, radio bi od 5 ujutro, u 8 bi već bio gotov kako bi vam oslobodio vrijeme za vaše vježbe na klaviru i tako dalje. I ako imaš takvu disciplinu, hoćeš, nećeš, moraš dostići, kao što je on dostigao, preko 200 dijela koje je napisao, pazi, 200, nekoliko opera, više baleta, 15 simfonija, koncerte za gotovo sve instrumente, komornu i filmsku glazbu i brojna druga dijela. Točno? Točno. On i Boris Papandopulo, prijatelji, su najplodniji kompozitori prošlog stoljeća. Da. No, zanimljivo je da je tvoj otac u mnogim svojim dijelima, kako za odraslu, tako i za dječju publiku, tu sad nabrajam samo neke od njih, opera Pčelica Maja, baleti Pinokio, Mačak u čizmama, Peter Pan, iskazivao nevjerojatnu dječačku radost i imaginaciju. U čemu je tajna? Pa, nadam se da nismo mi krivci za to, ali znam da nam je par puta rekao, joj, pa ti bi mogao biti Mačak ili ti bi mogao biti Peter Pana. Ja nisam ni znao priču o Peter Panu. Dakle, možda je tu ta inspiracija kad gledam kad je to pisao i kad su ta djela izašla iz njegove glave. Ja sam imao možda 5-6-7 godina. Dakle, možda smo ipak negdje zaigrali njegovu maštu, što je super. Ima je još jedna teza. Uvijek neko te uvijek mora, nešto te uvijek mora stvaratelja, mora nešto zainteresirati da izađeš. Htio sam ti reći da ima još jedna teza, ne znam hoćeš li se složiti, ali tata je prošao 2 rata,
koja je iskusio na vlastitoj koži. Pa iza tih muka, Dakle, iza te neimaštine, Dakle, iza toga... Moguće je da je i zbog toga u djelima iskazivao tu dječju radost koju je morao u ta vremena potiskivati. No dobro. Njegova mama je umrla kad je on imao 1 godinu. Od tuberkuloze, još nije penicilin bio izmišljen. Dakle, 910. godine je moja prava baka umrla. Sad smo u 2025. 2025. No bilo kako bilo, tata Bruno je jako dobro poznavao dječju maštu, a kako je, kao što si rekao, i sam bio razigran, napisao je sve ono što je napisao za djecu, maštovito i razigrano. Ja sam pripremio jednu kratku Izvolite. Da, tu klavirsku jednu pričicu koja je u stvari, koju izvodi višestruko nagrađivani pijanist Berislav Arlavi, dakle koji je prisutan na hrvatskoj i inozemnoj glazbenoj sceni niz godina, uspješno gradeći karijeru kao slobodan umjetnik. Odabrao sam muziku za djecu pod brojem 7, Bruno Bjelinski, Ententini, Savarakati. To je nastalo baš u toj sobici pored kuhinje, ako smijemo još 30 sekundi. Ja sam pisao te teme. Dakle, moj prvi doticaj sa notama, papirom notnim i olovka i gumica, on je mene naučio, to je četvrtinka, ovo ti je osminka, ovo je velika nota, cijela. Ajde mi tu na crtoglju napravi nekoliko, što ti misliš što bi ti vodilo melodiju. I tako sam ja par dana pisao melodiju, on je iz tih melodija ovaj cijeli ciklus izvukao. I ovu. I sve, cijeli ciklus. Ententini, Savarakatini, poslušajmo to. Tako dobro. Alane, Čisto dvoglas, jesmo li te vratili u tvoju malu sobicu? Ovo je odlično. Da. Dakle, dva različita glasa koja se igraju jedan s drugim, imitiraju se kao dvoglasna invencija, nekakva kratka. Sjećaš se toga kad je to tata odsvirao? Pa ne mogu se sjetiti, ali otprilike tu negdje mogu osjetiti. Oprosti, zanima me kako ti danas se osjećaš očeva djela? Kada dirigiraš recimo njegova djela, naviru li te slike i sjećanja? To dok dirigiram ne, ali dok studiram da. Kad čitam što je napisao, kad prostudiram muziku, onda negdje dođe neka sjećanja u tom smislu svakako. Pa pokušavam se sjetiti na koji način je ovu melodiju dobio i što je na njega jako inspiriralo. Znam da je otok Silba za njega bio inspirativan otok, zbog toga što tamo nema turista u ono doba, nema prometa, nema auta. Dakle, dođeš na more, skineš odijelo i sad si u kupačem, jel da? 2 mjeseca uživaš u jednom čistom zraku, čistoj prirodi, čistom moru. I imao je tamo isto jednu sobicu, jedan stari klavir koji je danas još uvijek živ, ali ne može se svirati na njemu jer je stara kuća i vlažna, pa je otišlo. Ali u to doba on je donio prvi klavir na taj otok uz pomoć onih lokalnih prijatelja, ribara, ne znam, tišlera i toga. I tamo je stvarao jako puno djela i nekoliko simfonija i Peter Pan je isto tamo stvoren i tako puno je dobio tamo radosti, valjda igrajući se sa nama. Ja nisam znao plivat pa me valjda bacio u more, ko zna što je to njemu značilo u muzici, ali sigurno je njegov opus za mlade, ali ako malo dublje uđeš u ta djela, onda vidiš da tu ima jako puno kontrapunkta, puno fuge, puno različitih osjećaja dubinskih koje mogu značiti puno ozbiljnije nego samo djeca. Na neki način me ovo asocira na recimo knjigu Mali princ, koju mogu čitati i mali, ali također i odrasli. Upravo tako. No, Alan, iako se u tvojoj kući nije slušala popularna glazba, sad ima jedna zanimljiva epizoda s albumom grupe Queen. A Night at the Opera. The Night at the Opera. Ko je dobio tu mogućnost da ima tu ploču uopće u rukama. Imao sam je. To je bijeli album, se sjećaš sa onim znakom u sredini. I to sam ja stavio na gramofon i rekao sam, tata, poslušaj ovo, pa nije to tako jeftino. Kao što ti misliš da zabavnu muziku, da je to nešto
jeftinije nego, kako bi rekao, Tvoja klasika. Tvoja klasika od Baha pa dalje. Da? Šta je rekao Bruno? Kad je slušao Mama ok, daj ću da slušam malo dalje. Kad se razvio orkestar, kad se razvilo to višeglasno pjevanje, ovo je sasvim interesantno. Dakle, podržao je apsolutno to, pa mislim volio je on i West Side Story i Gershwin Rhapsodija u plavom je fenomenalno. Ali Queenovci su ga oduševili. Pa volio je on i Beatlese poslušati jer je čuo da tu ima jako lijepih melodija. Na za Rolling Stones nisam siguran da li ih je čuo. No, mi ćemo sada... To su različite energije, apsolutno. Mislim, kao i sada se mijenja uho se mijenja. Ali ne, opet ćemo se vratiti u to vrijeme kada si tu ploču stavio na gramofon i rekao svom ocu, poslušaj Bohemsku rapsodiju. Prije toga je možda samo nekoliko zanimljivosti. Freddie Mercury nikada nije otkrio točno značenje pjesme, ne znam da li ti je to poznato. Naime, mnogi smatraju da je pjesma autobiografska i da opisuje unutarnju borbu s njegovom seksualnošću i identitetom. Produkcija pjesme u studiju je trajala oko 3 tjedna, a uključivala je složene višeslojne vokalne harmonije. Snimano je u čak 6 različitih studija. A sad dolazimo do ovog višeglasja. Brian May, Roger Taylor i Freddie Mercury pjevali su operne dijelove 12 sati dnevno. Da, dok nisu uboli one visine na kraju. Ako I se sjećaš, evo, pjesma je uvrštena u Grammy Hall of Fame 2004. godine, proglašena najboljom britanskom pjesmom svih vremena prema BBC-u. Bohemska rapsodija ostaje remek djelo koje nadilazi generacije i glazbene žanrove. Pa pusti to. Pa puštam. Tako dobro. Da. Alan Bjelinski je s nama, ovo je stvarno... Ovo je legendarno. Kao što smo rekli, strasti. najbolja britanska pjesma svih vremena prema BBC-u. Slaže li se Alan Bjelinski? Slažem se. Alan, idemo dalje. Prijatelju, pjevat ćeš mi sad na ovo. Ajme. Tvoja pokojna profesorica Vanda Kiš zvala te je vrećom buha. Pa da. Zašto? Pa to je sasvim normalno za mene. Jer, to je nešto slikovito, sad mi to transponiraj mi to. Dakle, to je moja niža muzička, prvih 6 godina, moja profesorica divna Vanda Kiš je bila toliko draga, ali ja sam izgleda iskorištavao to na neki način, pa bi isto došao ne na vježban na sat ili bi došao na rolama na sat. Pa me je pitala da li ćeš ti ići na gimnastiku ili ćeš početi vježbati klavir, pa sam ja rekao pa ja volim klavir, naravno da ću voliti klavir, ali onda sam otišao na gimnastiku poslije. I tako je to trajalo. Ti si bio golman jedno vrijeme. Bio sam golman, da, na rukometima. Na skijanje, pa... Stalno nešto sportski, na more. Pa nikako da sjednem za taj klavir i to je onda ona mene nazvala, pa ti vreća buha u tebi, daj se malo smiri, se skocke se stavi i prste. A tako si ostao i do danas? Pa negdje tako sam znatiželjen, da. Ali to ne znači da sam neozbiljan. Ja jako stručno ulazim. Potpuno te razumijem. Treba razlikovati neozbiljnost u poslu i neozbiljnost kreativno, ajmo to tako reći, odnosno... Ja sa svih smjerova promatram ono s čime se bavim, pa sad to je moj način. To je tvoj način. Ali ovako, kada si shvatio da te ne zanima usko, klasična glazba, nego te zanima i džez i filmska glazba, pop pjesme, je li na neki način tu možda bio kriv vođa grupe Aerodrom? Jurica Pađer, je li on bio tvoj idol? Divno, ne, nije niko bio moj idol, ja sam jednostavno bio možda nekih 20 godina i osim klasike, osim dakle niža muzička, pa srednja muzička, pa upis na akademiju, to je nekakvih 10, 12, 13 godina bavljena muzikom, ali isključivo klasikom, dok se moji frendovi idu već u diskoteke, na večer negdje se izlazi, pa ajde da i ja izađem malo van, jer sam bio cijelo vrijeme doma i vježbao klavir ili išao na sport. U svakom slučaju, ja mislim da je taj klavir mene spasio na neki način. Jer kad se vratiš doma i
stisneš tipku koju ja sam hoću stisnuti, to je ono nešto posebno. I onda kad slušaš, recimo, u mom slučaju su to bili Beatlesi, uglavnom Beatlesi, pa na uho počnem skidati to, pa mi se dopadne, pa smo ko frendovi išli negdje na party, pa bi ja stisnuo Hey Jude ili ne znam Yesterday ili Let It Be ili nešto od ovih poznatih njihovih stvari. Pa se našao neko s gitarom, pa tako je to počelo da sam ja mogao bez nota, dakle bez zadatka Chopin ili Bach ili Beethoven ili Mozart ili ne znam, da mogu sam iz svoje glave ono što sam negdje čuo na radiju ili na ploči da mogu skidat i da možemo zajedno to muzicirati, da se svi veselimo i pjevamo te pjesme. To je možda bio početak gdje sam ja malo ušao u te vode. I onda u jednom trenutku je to Jurica Pađen bio sa grupom Aerodrom, napravio prekrasnu pjesmu. Oprosti, spomenuo si Jurica Pađen, sad ti. Da. Možemo ga i pozdraviti. Je li tu? Pa tu je. Daj ga. Jurice, dobro nam došao. Bokari. Dobro vas Evo, još uvijek nosim moje cvikere, to mi je mazno pri 30. Dobro večer. Pa dobro večer, dragi Jurica. Je li točno da su ovo Alanove cvikse i da je ovo mala provokacija? Zezamo se ni. Shvatio sam da mi bolje stoje, pa ih nemam namjeru vratiti. Ja se slažem. Jurice, Alan je taman krenuo u priču o tome kako ste se upoznali i kako je Alan Bjelinski ušao u grupu Aerodrom. Budi ljubazan, ti si jedan od kolateralnih krivaca za to. Pa Alan je bio vrlo muzikalan, vrlo duhovit dečko na instrumentu, znači za duhovitost treba i prilična doza inteligencije, ja bih rekao. Tako da je on vrlo vrckavim pristupom instrumentu bio je slobodan, hoću reći, nije bio uštogljen. I donio je jedno određeno veselje, novu energiju u grupu Aerodrom i mi smo jako puno skupa svirali. Alene, podsjeti me, ja mislim da si u jednoj godini 120 svirki imao zapisane. 104 svirke smo imali kad je bio hit Piši mi brate, jel da? Fratello. Da. To je ta godina. A mi smo se družili i van zapravo glazbenog posla. Jesmo. Bili smo i ekipa, tako da smo znali igrati. Baš sam neki dan slike neke stare gledao. Nogomet na vrhu Sljemena, bez majice. Kako smo bili. Da vidite maestra Bjelinskog u Bermudama, golog do pasa. Boga mi, cure bi bile vrlo zadovoljne da pustim to u opise. Ali dečki, ovako, mene zanima, postoji još jedna činjenica, Jurice, da je Alana za te koncerte, a vi ste ih sad tu negdje složili u to vrijeme Fratela negdje 104 u jednoj godini, da je Alana za te koncerte pripremao pokojni Rajko Dujmić, je li to točno? Točno, dao mi je neke informacije. Mi smo svi bendovi su vježbali, koliko se ja sjećam, u Gundulićevoj preko puta pošte, nema više ni te pošte tam gore kod Muzičke akademije u podrumu. Stavljali smo suhe škanicle od jaja, suhe ove ambalaže. A to ste kao izolirali, ne? Miris je bio onaj vlažni, pravi, rokerski. A ko je došao na tu ideju? Je li Jurica došao? I to je bila sjajna četvorka, pazi. Jurica, Remi i Nenad, Sova i ja. I svi pjevaju i svi dobro sviraju. Jurica je svirao, popunio je cijeli orkestar i on nije samo gitarista koji svira pratnju, on svira i pratnju i solo i pjeva. Dakle, vrlo kompleksan muzičar. A Rem je bio odličan basista i isto je pjevao i volio je tu vrstu toplog sounda. Mm-hmm. Imali smo odličnog bubnjara koji je sve to pratio i ja sam... Izuzetno dobro postavljen svirački bend. Evo, prosti Alan, kad te prekidam. Ali recimo oni koji ne vjeruju ovome što mi pričamo, imate na YouTube-u
običnu ljubavnu pjesmu na Mirodromu, znači u Splitu na Poljudu pred 50.000 ljudi. To je ta Pogledajte svirka. live, kako bi band trebao zvučati live, ali danas to, ja mislim, nikog ni ne zanima, tako da, eto, mi imamo to neko svoje veselje i još onih par tisuća znalaca koji razumiju o čemu se radi i to je to. Tako, Jel ti, Juris, da, upravo točno govorim. Juris, jel ti teško palo kad je Alan došao i rekao, dečki, ja vas moram napustiti? Pa on je znao moju poziciju otprilike da sam na muzičkoj akademiji, ali znao i da sam dovoljno vrckav i lud i da to želim doživjeti sa njima i pasali smo si. Jedan drugoga smo čuvali, kako bi rekao, cijeli taj bend je bio jako dobar. Pa evo, Alan nas je pozvao i kompletan bend, znači kod sebe na Silbu. Tamo sam upoznao i čuvenog našeg skladatelja, Alanovog pokojnog oca Brunu. Vrlo fin i divan gospodin. I družili smo se eto i na moru, igrali nogomet na Sljemenu, putovali po cijeloj Jugoslaviji bivšoj. Točno. Znači preko 100 koncerata godišnje se znalo skupiti. Danas je to poprilično neizvedivo. Nosili smo svoje instrumente, to nije baš bilo ono da nam drugi sve. Sve smo mi to sami radili. Imali šanse da se ikada na neki način, ajmo to tako slikovito reći, revitalizira ova postava benda Aerodrom? Možda da. Pa, reci nikad, jel? Ja vidim recimo Juricu sa simfonijskim orkestrom. Ako su probali neki drugi, zašto ne bi on probao isto sa... Zato jer ima melodične pjesme. Nema banalne, ima jako melodične pjesme. Neki si čak rekao da takvih pjesama gotovo da danas više i nema na način kako baš me briga, meni su jako lijepe, meni su ostali. Kao što je Bohemian Rhapsody ostao za sve, onda neka ostane i nešto od ovoga našega kvalitetnoga za nas. Evo, Jurice, prijatelju dragi, čuo si, rukavica je na neki način bačena. Mi smo tu inicirali moguću ideju, a sad vi, naravno, u vremenima koja su pred vama sjednite i razmislite o tome. Tebi velika hvala što si nam se pridružio. Hvala što ste primili u ovo uvaženo društvo i želim vam sve najbolje, i Alanu isto, u daljem radu i životu i karijeri, i tebi, Grga. Hvala ti velika. I nadam se da će se ostvariti ovo što je maestro Bjelinski rekao, zašto ne bi Aerodrom sa simfonijskim orkestrom? Evo, sad mi je palno. Vidjeti. Hvala ti velika, pozdrav Jurice. Pozdrav, Bog. Tu stvar nije problem zapisati to, tu je problem organizacija uglavnom. Kao i uvijek. Da, znaš, realizirati nešto na papiru nije nam problem, super smo ekipa, znamo to napraviti jako dobro, ali uvjeriti nekoga gore da se to dogodi, to je već druga priča. Malo teže. No, sad se opet moramo dotaknuti na kratko maestra Đadrova, koji ti je rekao da ti, Alane, ne možeš s koncerta Aerodroma dolaziti u 5 ujutro, a u 8 biti na predavanjima, je li točno? I to stoji. I to je točno. Ali u tom trenutku je to jače od mene i ja moram proći jedno i drugo. I uzimaš godinu dana... Pauziram dirigiranje, tako je. Dobro. Tvoj otac je bio vjerojatno jako sretan zbog toga. Možeš si misliti. Da, pauzirao sam, ali ni trenutka mi nije žao. To što sam ja doživio u tih 365 dana i možda i malo više, možda 2 godine sve skupa, je nešto što dan danas ja znam i prepoznajem na terenu sa radošću, sa olakšanjem, jer vidim mnoge druge koji se bune i nisu prošli to što smo mi prošli. I pale se na nekakve nedostatke koje smo mi preskakali sa lakoćom. Nama ništa nije bilo teško. I sve smo radili sa osmijehom. Još me zanima ovo, da zakucamo ovo do kraja, jesi li ikada pozvao tatu Bjelinskog na koncert? Zabavne glazbe? Aerodroma, recimo. Pa mislim da ne. Ne, imao sam respekt. To bi bilo previše. Ne bi bilo, pa možda je on negdje i čuo, evo sad iskreno ne mogu se sjetiti, ali siguran sam da je čuo običnu ljubavnu pjesmu i ove prekrasne njegove melodije 24 sata, pa 24 sata, pa pronađi mi sad takvu pjesmu.
Pa koja je to S pjesma? tobom je bilo Najljepše, divota premalo. pjesma. Dobro je. Jo, kako sam hvatao taj drugi glas. Ovako, Alan, mi ćemo sada poslušati ovu pjesmu koju smo dotaknuli, dakle, u nekoliko navrata u razgovoru s Juricom, a to je pjesma Fratello grupe Aerodrom. I kao što si rekao, bilo je lijepo s Aerodromom svirati, to su bile vrlo melodijezne pjesme, nisu sasvim jednostavne i takvih pjesama skoro pada danas više i ne. One su se svirale, poslušajte. Ajmo. Tako dobro. Jel ti dobro, Alan? Jurica, divan si, prekrasne pjesme stvaraš, svaka čast. Čekamo Hvala. ovu simbiozu simfonijskog orkestra i grupe. Pa evo, sad mi je pala i Jel bi ti na mogao pamet. svirati klavijature i dirigirati, recimo, na tom koncertu? Mogu bi, ali možda ima ono sok. Možda sam pametniji da držim ja orkestar pod kontrolom, da njemu bude ugodno, da uđe u tu priču, dimenziju i sa svojim umjećem pjevanja i gitarskim umjećem da onaj kolor svojeg izraza i ja bi bio jako sretan da ga mogu pratiti. Dobro, mi smo bacili ono što se kaže ješku, na Silbi se to tako kaže. Gle, to su pjesme koje to zahtijevaju, koje to trebaju. Okay, moramo ostavljamo nacrtati. Tu vremenom. sliku moramo napraviti. Alan Bilinski je s nama, uvaženi dirigent i skladatelj, koji je uz studij i nakon studija svirao povremeno i kao član grupe Film, House Dora Darka Rundeka, Telefon Blues Bandu i tako još nekim drugim bendovima. Sad ovako, to je sve točno, ili tako? Točno. Mene zanima, jesi li u tim 80-im godinama dok si svirao s tih nekoliko rock bendova pomislio da bi te recimo rock glazba mogla, na užas naravno tvog oca, privući više od klasike? Jesi bio kad u dilemi? U tim godinama, sad to moram, ne mogu sad ne, ali u onim godinama si lud, isto kao što se zaljubljuješ i drugačije, sve drugačije. I curice. Ali ne samo meni, i na tebe vrište i obrnuto i cijeli svijet je u toj mladosti lud. Pozitivno lud, svi traže nešto, pa tako sam i ja tražio različite izraze. A klasika naravno da mi je bilo klasika ozbiljnjak, ali polako, čekaj, to se treba tek probuditi na neki drugi način. Hoću reći, sa tim bendovima sam opet imao neko novo iskustvo i u meni je tinjalo da budem onaj neki sa 2-3 keyboarda, 4 keyboarda i da sad to idemo na velike koncerte od 5000 ljudi ili ovako velike turneje, putovanja po svijetu. Znaš, ono, zamagljeno ti je sve u glavi, želiš to doživjeti. Na kraju krajeva ja to doživim u bivšoj u Jugoslaviji. Mi smo radili prekrasne koncerte svuda, od Splita do Skoplja, do Ljubljane, do Beograda, Zagreb, svuda, ne? I to je uvijek bilo jako puno publike. Prekrasan Dobro, i kad osjećaj. je pala odluka Intentini, Savarakatini? Savarakatini negdje je stalo jer sam rekao je Džadrov, dosta je više, idemo mali, sad idemo kreni na Čajkovskog, Prokofjeva, Bjelinskog, ne znam, Britna, dosta s tim gažama. Šuberta, sve smo to stisli i ja sam ušao u jednu drugu dimenziju. Vratio sam se klasici i shvatio sam da ne mogu jedno i drugo ne ide. Jednostavno u tom trenutku nije išlo i počeo sam skupljati partiture svih kompozitora na Muzičkoj akademiji, kupovao sam vani partiture, učio to, slušao ploče, išao na koncerte, išao na probe u Lisinski, u HNK, slušat opere, kao što bi trebao svaki student ići na sve to, slušat. Nije bilo kompjutera, dakle jedini izvor informacija je živi izvor pred orkestrom, što je najskuplje i najbolje u stvari. Kad sad razmislim, ne bi to vani mogao na taj način studirati, a ovdje sam imao otvorena vrata i mogao sam pokucati i reći, profesore, mogu li poslušati vašu probu. To je velika stvar. Da, diplomirao si kod danas, nažalost, pokojnog maestra Pavla Dešpalja. Tako je. Alane, oprosti, što ti je rekao maestro Dešpalj kada si mu, tako kažu svjedoci, rekao da se ne osjećaš sasvim ugodno kada dirigiraš u fraku? Da bi ti htio nešto casual. Da, htio sam casual. Kao prvo, na našoj muzičkoj akademiji studenti nisu imali mogućnost baš stajati pred orkestrom, dakle studenti dirigiranja, nego smo mi dirigirali pred
klavirom ili možda nekim manjim komornim ansamblom ili zborom, ali baš da imaš simfonijski orkestar, pa da simfonijski orkestar 2 sata gleda nekog mladog studenta kako maše, to je jako teško za izvest, ne, sa profesionalnim orkestrom, tako da smo imali, u stvari sam imao direktno spoj sa simfonijskim, sa filharmonijom, moj diplomski koncert. Dakle, 4 godine sam studirao bez orkestra, sa klavirom, sa različitim alternativnim situacijama koje bi kasnije me dovelo pred veliki orkestar i to je moj diplomski koncert. Što je obavezni dres kod. I obavezni dres kod, ljeto, neki 6. mjesec, vrući dan i ja nemam frak i dođem na ideju da posudim iz HNK od zborista jedan frak kojeg su mi rado dali za taj moj nastup, ali to je bio zimski frak kojeg sam ja obukao kompletno i odirigirao 1.5 sata, bio je tu i Čajkovski i 5. simfonija. Totalno sam bio mokar. Rekao sam, ja ovaj frak ne mogu izdržati. Ja bi volio biti u nekoj majici. Može biti elegantna košulja, bilo što, samo nemojte frak. I onda sam rekao, majstro Pavle, da li bi ja mogu dirigirati u nečem drugom, ne? A on je rekao, ja tebe razumijem, možeš na probi, ali na koncertu tradicija je tradicija. Lijepo frak, bijela mašna, manžete, budi uredan, perfektan i izvedi svoje djelo na najfiniji, najljepši, najdostojanstveniji mogući način. U fraku. Lijepa priča. I tog se drži, a sad se stvari se mijenjaju, kako se svašta mijenja. Pozna što je pred tobom i kakav će styling imati za nekih 10 godina. No, bilo kako bilo, vjerojatno je mnogima drago da te ipak privukla klasika. Nakon što te privukla klasika, osnovao si komorni orkestar Winstringse u Zagrebu negdje krajem 80-ih, točnije 89. godine. Da. Sa Winstringsima si radio komornu glazbu, borio se da imate taj klasični repertoar i proširivao ga. Sad u susret toj priči o Winstringsima i repertoaru, ja ću pustiti jednu pjesmu uvažene, velike glazbene dive Radojke Šverko. Divno. Pjesma pod nazivom Žena, koja je 1995. godine osvojila prestižnu nagradu Porin za najbolju žensku vokalnu izvedbu, što potvrđuje naravno umjetničku vrijednost i upečatljivu izvedbu Radojke Šverko, što je, vjerujem, složit ćemo se, i karakteristično za njezin glazbeni stil. Da smo još 2 dana prije imali ovu emisiju, bi bilo 8. mart. I onda bi tako dobro legla pjesma Žena. Tako dobro. Da, što kaže maestro? Radojka Šverko, fenomenalna. Slušaj taj glas, to zvoni preko cijelog orkestra, to se razumije, iskrenost, razumljivost, iskrenost teksta, vjeruješ tom tekstu. A da ne kažem aranžman, to su ti aranžmani koji su meni jako dragi. Ne znam ko je ovo radio, možda Andrej Bašan, nisam siguran. Točno. Dakle, ima tu elektronike, malo već su tu elektronski ti zvukovi, nažalost, ja bih volio da to sa živim orkestrom, živim bendom, ja sam naučen na taj živi bend stalno. Imao sam ja prilike sa Radikom raditi sa živim orkestrom, kako ne. Radika, je li stvarno to istina da je Alan Bjelinski imao zadovoljstvo to više puta surađivati? Jako mi je drago što sam se našla u vašem društvu, takvu priliku nemam baš često, moram priznati, ali Alane, hvala ti puno za ove lijepe riječi koje si uputio, a Grga, tebi poseban pozdrav, pa mi se stvarno nismo jako dugo vidjeli ni čuli. Tako je, ali moramo priznati, Radojka draga, da smo se u mojim emisijama u nekoliko navrata čuli, uostalom bila si i u studiju Radio Nacionala i to je bilo stvarno tako dobro, tako da mi je veliko zadovoljstvo ponovno te čuti, a kad je o tome još i povod koji je vezan uz mog gosta Alana Bjelinskog, pa na neki način ti si ta koja si prepoznala kvalitetu i vrijednost njegovih Winstringsa. Pa da, zapravo ovako, na spomen prezimena Bjelinski tu su se meni odmah iz početka javljali
njegov tata Bruno Bjelinski, pa mama Ljerka i tako, i biti i imati priliku zapravo surađivati sa Alanom Bjelinskim, to je za mene u ono vrijeme bio stvarno jedan veliki izazov, tim više jer smo mi repertoarom zapravo krenuli u nekakve, za mene tada, odnosno za publiku koja je mene poznavala, nepoznate vode, a to je bila klasična glazba, sakralni program, jel tako, gospodin Bjelinski? Izuzetno lijepe sakralne pjesme koje sam imao prilike aranžirati za gudače i prolazili smo prekrasne koncerte po divnim crkvama širom Hrvatske. Divno iskustvo za mene. Ja sam se osjećala prekrasno jer mi je druženje sa klasičnom glazbom zapravo evociralo sjećanje na moje djetinjstvo. Ja sam rasla u Istri, u Buzetu, ali smo imali jednog profesora koji se zvao Branko Jirasek, koji je nama tu klasičnu glazbu stalno servirao. Međutim, u kasnijoj dobi Radojka Šverko i klasična glazba, mogu si misliti što su zapravo mnogi mislili pritom, ali mi smo ostali odani i vjerni tom repertoaru, pa smo onda kasnije sa Winstringsima radili i filmsku glazbu. Uglavnom zadržali smo se u onim nekakvim ozbiljnijim glazbenim okvirima. I voljela bih da se to još koji put ponovi. Pa evo, ja odmah predlažem da se ponovi recimo ono što se dogodilo 2017. godine, dakle vraćam vas u godinu u kojoj je Radojka u Lisinskom proslavila 50 godina glazbene karijere. Dakle, iz ovog komornog orkestra zaživjelo je na velikoj sceni velike dvorane Vatroslava Lisinskog respektabilan broj glazbenika i višegodišnjih suradnika. Dakle, tu je bila Zagrebačka filharmonija, zbor Ivan Goran Kovačić, a cijelom tom feštom ravnao je, a tko drugi, Radojka, nego? Alan Bjelinski. Ovako, znate, Alan Bjelinski ima tu jednu emociju u sebi, taj jedan pristup glazbi koji je dosta kompatibilan sa mnom, i nema puno glazbenika sa kojima sam tako guštala, da se tako izrazim, ali on ima tu komponentu u sebi, zapravo mu ništa od glazbe nije nepoznato. On je u svim vrstama zapravo doma. A ima još jedan čovjek koji je tome pridonosio, bar kad se o meni radi, a to je profesor Vladimir Babin. To su fenomeni zapravo, znate. Profesor Babin, koji je inače pijanist, inače radi kao profesor na Glazbenoj akademiji u Zagrebu, međutim, nema nepoznanica što se tiče repertoara. I zato se jako, jako dobro osjećam. Evo ga sa Alanom surađujem već tako dugi niz godina kad se radi o velikim projektima. Ja mislim da bih zapravo na neki način i mogla najaviti ove godine ćemo zapravo napraviti jedan veliki koncert, jer ja sam već u godinama kada bi trebalo na neki način zaokružiti svoju karijeru i prepustiti to mlađima koji dolaze na scenu, ali voljela bih da nešto i nauče od onoga što smo mi, jel da? Apsolutno, Radojka, znaš kaj, napravit ćeš ti još jedan cijeli album, ako ne i dva, samo trenutak. A ako smijem i predložiti 2027. a to ti je, Radojka, tako reći sutra, to je za samo 2 godine, 60 godina ćeš proslaviti svoje profesionalne karijere. S tim željama ti želim zahvaliti što si nam se pridružila, što si bila s nama na ovih par minuta, i kao što je rekao i Alan, želimo ti još puno uspješnih dana, albuma i naravno slavljenički koncert 2027. od sveg srca. Od sveg srca sa onim pravim simfonijskim. Mislim da će to biti prije.
Da, 27. To će biti ove godine. To bi Pa bilo da, sjajno Alane. da izvedemo sad, ako ne sad, onda 26. Ne stoji opet na meni, nego na organizatorima, kao i sve ostalo. Ja se tebi jako zahvaljujem na ovim prekrasnim riječima i to posebno što si spomenula moje roditelje. I zahvalan sam ti u stvari što si me odvela u taj svijet gdje si mi pomogla da prepoznam zvukove koje nisam poznavao, razumiješ, a pogotovo tvoj glas je specifičan, koji se divno nosi sa klasičnim orkestrom. To je ono što je jako vrijedno i to trebamo poštivati i želja mi je da se stvarno taj koncert dogodi, a sad ti lijepo pozdravljam tvoju Anu i želim vam lijepu večer. Hvala ti velika, Radek. Hvala što ste me ugostili i što sam imala prilike biti sa vama. Vjerujem da je to i na radost slušatelja. Lijepi pozdrav svima i sretno. Veliki pozdrav. A Alan pripremati jer koncert će ići ove godine, znaš? Dobro. Evo pišem. Piše već Alan, a i čućete se naravno. Radeka, s tom željom veliki pozdrav. Odlično. A sada, dragi Alane, idemo dalje, ali idemo put Norveške. Točnije put Osla. Sunce, moru, putuje. Da. Ajde, dobro. Sad i mene vraćaš, jer Maja. Ja sam u to vrijeme bio šef delegacije. Tako je. Zrinko Tutić je došao kad smo radili sve te pripreme od videospota, od toga kako će izgledati styling, kako će izgledati postava, jer on je vrlo isto temeljit jedan čovjek u svemu tome i on je rekao i predložio je mladog dirigenta Alana Bjelinskog. No, zanima me, što su rekli roditelji kada su čuli da će Alan Bjelinski ravnati velikim orkestrom Norveške radiotelevizije? Ne znam da li sam im uopće to rekao. Ne znam. To je, u stvari, koje je to godine bilo? To ti je bilo 96. godine. A, ok, dakle, tata je već bio umro, dakle nismo ga imali. A on je umro već? Da, 92. 92. je umro tata. Tako da sam ja to izveo sam sa prekrasnom Majom Blagdan i divno je bilo. Ali mi smo bili ponosni. Svi smo bili, jako smo opet neka odlična ekipa. Orkestar te je prihvatio. Da, sjećam se, ono je bilo odlično. To ne znam ko bi znao to ispričat bolje. Možda Zrinko. Ali znam da smo imali jednu pauzu od par... Dakle, to je Eurosong, Maja Blagdan pjeva Sunce, moru, putujem. Aranžman je raspisan ručno, divan aranžman, 6/8, jako lijepo se pjeva, jako je pjevno, jako je svidljivo za orkestar, vrlo zahtjevno, ima i timpana i sjećam se da su bili 2-3 synthesizera koji su još pomagala u tom sazvučju, prekrasnom sazvučju velikog orkestra. Odličan nastup i sad se dogodi taj catch koji moram reći u velikoj dvorani. Nešto na televiziji kablovi im nešto nisu radili, govorim o danu ili 2 dana prije probe, prije finala, i sad se čeka 5 minuta, možda 10 minuta da oni poprave tehnički nešto i ja pitam orkestar na engleskom da li znaju nešto od Griega. A Edvard Grieg je norveški kompozitor i sad jedan klinac iz Zagreba pita Norvežane da li znaju nešto od Griega. Dok da si mene pitao da li znam nešto od Zrinskog, nemam pojma, ili Tjardović, ovak nešto, razumiješ? Ili Bruna Bjelinskog. No dobro, to je malo komplicirano. Evo recimo ove poznatije koje svi znaju. I oni gledaju mene sa čudom i ja velim, ok, without notes, you know this Holberg Suite, Edvard Grieg, to svi gudači sviraju cijelog svijeta i bez nota oni sad počnu svirati i smiju se meni i ja se smijem njima i mi 3-4 minute sviramo bez nota Holberg Suite-u, pretpostavljajući da oni to znaju jer je to Grieg, a oni ne znaju koji sam ja da ja njima dirigiram Holberg Suite-u. U međuvremenu dok čekamo da se tehnički popravi na televiziji da možemo nastaviti sa probom za Maju Blagdan. Tu sam dobio veliki pljesak i bilo je jako simpatično jer smo stvarno, oni su se borili sa svojom memorijom da napamet odsviraju svaki svoju dionicu.
govorimo o kvintetu. A ja sam to znao jer sam sa Winstringsima, koje ćemo spomenuti ili smo ih već spomenuli, prošao tu Holberg suitu valjda 50 puta, tako da sam je baš dobro znao. Sad ćemo se podsjetiti ove izvedbe o kojoj si pričao. Naime, Maja Blagdan je predstavljala Hrvatsku na Eurosongu i sad evo i točan datum, 18. svibnja je to bilo 96. godine u Oslu s pjesmom Sveta ljubav, ostvarila 4. mjesto, što je jedan od najboljih rezultata Hrvatske na tom natjecanju. Bili smo mi prvi. Pa onda malo po malo to ćemo se prisjetiti tog jednog detaljića, ali prvo ćemo poslušati pjesmu koju je napisao Zrinko Tutić, dakle glazbu i tekste, dok je aranžman napravio Đelo Jusić, ne bi vjerovao. Odlično. Evo, poslušajmo Maju Blagdan, dakle to je ta snimka i to je taj nastup na Eurosongu 96. godine u Oslu. Tako dobro. Bravo Hrvatska, bravo Maja. Uoga, Maja Opalići, ha? Slušaj, to su pjesme, ja ne znam. Poslušaj, tu slojevitost, osim glasa i orkestra i aranžmana i moj Krešo koji je mlada generacija, Krešo je onda imao koliko, nešto sitno. Svaki normalan... 2 godine je imao i danas život, evo, pjeva na ovu pjesmu. Dakle, takve pjesme to je volim, dokaz da je to vanvremenska pjesma za sva vremena. Također se prisjećamo organizacije na Euroviziji u Oslu koja je bila savršena. Ti zasigurno i danas možeš osjetiti onaj adrenalin jer znaš da te gleda jako puno ljudi. Koja energija, luda i snimatelji i cijela ta ekipa. Mislim da nas je bilo jedno 14-15 možda. I mi koji se molimo u publici, dolazi Maja Blagdan. Nikša Bratoš, mladi, zezamo se. Joj, divota, primili su nas vrhunski. Ali i ovo što si rekao, a to ćemo se sada na neki način na par sekundi i prisjetiti toga, da je Hrvatska, dakle Maja Blagdan sa svojom pjesmom Sveta ljubav, bila u samom vrhu natjecanja tijekom glasovanja. Neko vrijeme smo čak bili i među vodećima i činilo nam se da bi mogli pobijediti. Evo, poslušaj samo jedan dijelić u vrijeme glasovanja. Ajde. Okay, let's take a look at the leaderboard. And we can see Croatia is in the leading with 35 points. And Ireland second with 26 points. But remember, this is not a sprint, it's a marathon. Da, to je to. Dakle, Hrvatska je uzbuđenje 100 na sat, mislim svima nama. Ali evo, na drugom mjestu je voditeljica spomenula Irsku, koja je na kraju i pobjedila s pjesmom, naravno, The Voice, gospođa Queen. Hrvatska je ostala u top 5, što je, vjerujem, složit ćemo se, bio ogroman uspjeh. Uspjeh, i to moram još jednu stvar reći, da je to zadnje natjecanje bilo sa živim orkestrom. Što sam jako ponosan da sam bar zaokružio to, makar sam jako nesretan što to nije dalje sa orkestrom. Jer se sve mijenja, drugačija je produkcija, kompletno sve drugačije. No, dobro, bilo je krasno. Da, no zato sam ja jako sretan što Hrvatska radiotelevizija radi produkcije poput A Strane, gdje je dakle i veliki orkestar i band na stage-u, i upravo zbog toga sam odlučio pustiti pjesmu Romancu, dakle Zdenko Runjić, Tomislav Zupa, i to ne znam hoćeš li pogoditi o kojoj se izvedbi radi na A Strani, ali idemo redom. Stjepan Hauser, odlično. Ante Gelo, odlično. Alan Bjelinski i Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. Bravo. I prije no što poslušamo ovu pjesmu, imam potrebu reći, naime, iako se često misli da je pjesma posvećena romanca, ženi, Tomislav Zupa je stihove napisao iz ljubavi prema Splitu. Pjesma je zapravo svojevrsna oda tom gradu, što se krije iza asocijacije na ženu. Ali poslušajmo ovu sjajnu izvedbu romance u izvedbi Stjepana Hausera, Ante Gele i Alana Bjelinskog uz Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, i s velikim ponosom to je produkcija HRT-a. Tako dobro. Tako je dobro, Alane, u društvu s tobom. Ovo je naravno i prisjećanje na velikog Olivera Dragojevića.
Stjepan Hauser, Alan Bjelinski, Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. I Ante Gelo. I tvoj fratelo, to sam upravo želio naglasiti, tvoj fratelo. Ante Gelo. Nisi ga valjda zvao i njega. Dobrodošao, fratelo. Bog, di si u kojoj si ti sad planeti, di si sad? Bog. Ja, pa vidiš, vidiš da su kineski motivi. Dobro, odlično. Bog Ante, stari. dragi, velika ti hvala što si nam se uključio u večerašnju emisiju, jer izvan si svoga doma. Jesam, da, nažalost, ali dobro, okej. Ako me čujete dobro, super, eto. Baš Čujemo dobro. te. Pozdravljam vas puno. Izgledaš Grg odlično. Bog, Alan Bog. Lijepo mi vas je vidjeti i čuti. Baš. Ante, dragi, evo, mi smo se kroz romansu prisjetili našeg nikad prežaljenog Olivera Dragojevića. Prije no što krenemo i u propitkivanje tvojih sjećanja na Olivera, moram pitati Alana, suradnja s Oliverom se dogodila spontano u Istri. Da, ja sam bio na turneji sa Radokom Šverko, sa Winstringsom i on je ušao u hotel, ja sam držao probu u hotelu, otvorio je vrata i rekao je, meni se ovo sviđa, ajmo se čuti. Vrlo jednostavno, totalno jednostavno, najmirniji, najgenijalniji. Navodno onda iskoristio prvu prigodu da prilikom dolaska u Zagreb svrati u tvoj dom, gdje ste onda počeli malo ozbiljnije razgovarati. Naravno da smo krenuli ozbiljnije razgovarati. Tko je došao na ideju da u tu cijelu priču uđe i Fratello? Fratello je stalno prisutan, pazi, on je još je znatiželjniji od svih nas, pazi, jer on je brz, ako sam ja vreća buha, on je puta 10 što se toga tiče. Brz je, munjevit, radoznao, izuzetno radišan, pametan, sjajan, pošten, iskren, zgodan. Eto, kaj bi rekao. Ante, ovo je kolor, profesionalac. Crveni pustio ovo sve drugo. Profesionalac u svom poslu. To je osnovno. Ante, sjećaš li se tog dana kada je Alan predložio tebe da uđeš u ovu priču zajedno s Oliverom i da krenete u raspisivanje aranžmana za orkestar? Kako se ne bi sjećao. Ja sam ja zapravo ne znam koju lijepu riječ ne upotrijebiti za mog frenda Alana Bjelinskog, jer to je jedan prvo i osnovno što je njemu Bog dao. To je jedan tako prirodno nadaren čovjek da je to nevjerojatno. Znači, od svih aranžera u Hrvatskoj što sam vidio, iako on čak i ne voli to toliko raditi, ali je najtalentiraniji od svih i njemu je baš Bog dao tu neku crtu i uvijek sam ga gledao i rekao, misli si, joj Bože dragi, kak to sve tebi s lakoćom, nevjerojatan je. Kao glazbenik je jedan od rijetkih glazbenika koji ima tu širinu. Mi se dijelimo na ove, one, neki su džazisti, neki su klasičari, pa su tvrdi, pa ovo. Alanu nikad to nije bio problem. On je vrlo slično koji Oliver, čovjek kojem vjerojatno možda bi bilo bolje da je negdje drugdje nego u Hrvatskoj, jer smo mi mala i hermetična sredina. Te kasnije sa sazrijevanjem dođemo do tih nekih stvari i otvorenosti nekakve. Tako da kroz to školovanje i sve nas dosta malo sužavaju. Alan to nikad nije imao. I kao što Oliver znao da mu je mjesto u Carnegie Hallu, tak je Alan od uvijek znao da je mu mjesto i sa džazistima, i sa klasičarima, i s rockerima, i sve. I on je zapravo to sve i prošao. I puno ljudi ga ne razumiju da on ima tu crtu. Kao čovjek, to je jedno od najljepših stvorenja koje sam ja upoznao u svom životu. I zapravo sve što ja radim u svom životu, možda sam ja brži malo, možda sam čak i ambiciozniji od njega. Sigurno nisam talentiraniji od njega, jer to je nevjerojatno, kao što sam rekao. Ali siguran sam da nije bilo njega, da ja ne bi, ne bi imao prilike puno stvari. Nije to samo Oliver, nego Kuklinac, mi smo se upoznali u busu. Za Ljubljanu. U busu išli smo svirati koncert, to je bio Davor Adolfi Ritmo-Loko, išli smo svirati tam. Pa sam ja neke raspisivo, pa on rekao da on raspisuje, pa ajmo, pa smo onda išli snimat sa Dudom Vorihom neke sessione, Alan je uvijek brio, uvijek je volio snimat, uvijek je volio nekak
trudit se naći neka i ono, mislim, uvijek je bio moderan i volio je super ploče, volio je jazz ploče i mogu sam od njega svašta čuti. S druge strane, kao pijanist je bio maestralan uvijek, imao je tu crtu improvizatorsku što svaki veliki kompozitor ima i nevjerojatan, to je Alan. Moja jedina želja što se tiče njega, sad recimo u ove dane, s obzirom da ima i veliko nasljeđe, volio bi da sve to što improvizira da si zapiše, jer mislim da u njemu leži strašan kompozitor, a često si to sam nije htio priznat, a zapravo je baš on taj. Ne? Ko friend je neke najbolje kaj možete upoznati u životu. Ako treba roštilj, ako treba bilo kaj, ako treba u 2 ujutro neka i svirat, ako trebaš nekog zvat da neki treba svirat i da dođe s keyboardom na brod, recimo, on je taj lik. Tako da nema puno takvih ljudi, a ja Alana obožavam i mislim da je jedan jedini. Kao dirigent za mene ne postoji niko drugi, upravo zbog tog, jer on nikad nije bio, on je uvijek bio glazbenik i sve je glazbenički, sve mu je prelazio glazbenički i razumijevao je muzičari jer je sam muzičar i to je za nas tak dobro da ima to malo ko je takav. Za mene on od svih dirigenata, evo, ja sam baš ne znam, kad nema njega ja se ne osjećam Obostrano, Ante, pa to i meni isto, istina. Kad vidim da je Ante u orkestru, jednostavno je to snaga, veselje, radost i opet znatiželja da želimo napraviti bolje od jučer i opet bolje, dakle uvijek je traženje. U ovom susretu u eteru Radio Nacionala uvelo nas je sjećanje na nikad prežaljenog Olivera. Ove će godine moji dečki biti 7. godina. Od kako nema Olivera. Dakle, trag u beskraju u Veloj Luci od prvog je dana, vjerujem da će tako biti i ove godine, poput relikvije. On je s nama, Ante zna to, mi to osjećamo i cijelu njegovu obitelj i prijatelje. To je jedna takva snaga koju se ne može ispričati ovako u par sekundi. To je nešto što se živi, jer svi mi živimo, isto putujemo, svi mi putujemo i Oliver je s nama živ, apsolutno ga imamo u srcu do kraja naših života, to je istina. Tako, jer ono što je on nama pružio, kao friend i kao glazbenik, to nam se nikad više u životu neće ponoviti. A to prijateljstvo što se dogodilo slučajno i mi smo s njim prošli tako lijepe stvari. I zapravo sve što radimo je na nekom tom tragu što smo od njega naučili i pokušavamo to sačuvati i Vela Luka je 7. godina i je preveliko i je ovakvo i onakvo, samo to je nezaustavljivo jer ljudi njega vole, a mi to radimo od srca iz poštovanja prema svom frendu i želimo svima reći da se frendovi ne zaboravljaju i voljeli bi da ostane nešto iza njega i iza svih ljudi koji su radili to s njim. Znači od Alana Bjelinskog, sve orkestralne varijante u zadnjih 25 godina i Alan i nešto ja ili skupa i sve tekstove pisane. To su bili veliki pjesnici i sve, tako da je ta ostavština Olivera po meni jako bitna za hrvatsku kulturu i za kratke neke forme, ne znam, nokturno je meni remek djelo. Tekst, nešto najljepše, glazbenički, pa to je ko jazz standard. Volio bi da to ostane, tako da veže nas prijateljstvo i mislim da smo mi baš dužni to održati i sačuvati na ovaj ili onaj način, tako da evo, to je, ja baš volim Trag u beskraju i volim Velu Luku. Ante, dragi, velika ti hvala što si nam se pridružio tijekom večerašnje emisije, naravno želimo ti još puno uspjeha, puno kvalitetnih koncerata i s nestrpljenjem očekujemo i ovogodišnje izdanje Traga u beskraju. Velik pozdrav iz studija Radio Nacionala. Pozdravljam vas, Grga Bog, Alan Bog. Bog, stari Bog. Guštajte. Hvala. Jel ti dobra večeras, tako dobro ili? Pa iznenađuješ me, pazi, ja sve ove misli, ovo što si ti sad napravio, ja to povremeno onako refresham, doma mi prođe kad pogledam nešto oko sebe
Jer gdje god pogledam, uvijek pogledam sve te iste drage ljude, jer u stvari to je dio mog života. Stvarno si izvukao srž, kako bi rekao. Hvala ti, dragi prijatelji. Ima toga još, sigurno. Ali... Ima toga još, naravno, ali sad ćemo poslušati Olivera Dragojevića u jednoj pjesmi koja se meni izuzetno dopada. Pjesma pod naslovom Više mi nije važno. Dakle, više mi nije važno kakav će biti kraj, u meni uvijek ti si. Samo izvana ja sam ja. I možda negdje drugdje, visoko iznad nas, čeka nas naše vrijeme. Sigurno on ima priču za nas. Do tada mirno plovi, dajem ti najbolje što znam, dušu od svojih nota, da u njoj zaspiš sigurno. Tako dobro. Da, više mi nije važno. Oliver Dragojević, Alane, ovo kao da te emotivno uznemiruje. Kako ne, mislim svaka njegova pjesma i njegova izvedba je fenomenalna. Više mi nije važno. Zima, Oliver nas pozove, mene i Antu, na Korčulu, odnosno u Vela Luku, kod njega doma. Kamin je gori sa borovinom, velikom, otvoreni kamin, i mi radimo, možda 7-8 dana smo bili, i tu je nastala i ta pjesma i aranžiramo. I mogu ti reći da je to takav osjećaj, da smo usmjereni u neko djelo i da imaš jednog čovjeka koji to toliko voli, toliko putuje kroz to. Imamo svaki dan pogled na more, na večer idemo kod Bate i Marije na večeru. Sve štima, neki mir, i samo izlazi muzika van. I vidiš čovjeka koji je sretan. I svi smo sretni. Ulazimo u jednu dimenziju prekrasnih pjesama koje se stvaraju, koje se rađaju, i onda poslije smo išli u Zagreb pa smo još to dorađivali. To je doživljaj. Doživljaj, kao što je Freddie Mercury se rekao da su snimali 12 dana vokale, tako smo mi isto. Svaki album se radi više mjeseci, treba ga prespavati, treba ga ponovo doživjeti. Makar oni prvi snimci, znaš, one demo snimke, kao što se kažu, nekad su nam bile najdraže, samo ta demo snimka. Ne? Ali Oliver je takav profesionalac da on uvijek može napraviti onu iskonsku prvu priču. I tako je izvodio svaki put koncerte sa svim tim pjesmama koje se ponavljaju. Ko zna koliko koncerata ima da bi otpjevao bilo koju od njegovih hitova, ali svaki put sa najvećim interesom i sa najvećim žarom svaku pjesmu da doprinese, da dođe do publike, da se to razumije, da se osjeti. Volim tog čovjeka jako. Da, taj čovjek je bio u puno stvari. Imao sam ga prigode isto upoznati, jednostavan i skroman, ali znam da je u glazbi često bio sasvim nešto suprotno. Tu nije bio niti jednostavan, niti skroman, niti prema publici, a najmanje prema sebi. Nema kompromisa, ne, tu je zaista bio... Ciljevi su uvijek bili visoki. Briljant, pazi, on je dijamant svog glasa brusio da bude još, jer uvijek možeš biti još, tako? U svemu možeš biti bolji. Treba raditi puno, slušat, biti zainteresiran za to što radiš i živjeti slobodno. Evo, zato sam ja slobodnjak. Upravo zbog toga da to osjetim. To je ono prvo pitanje što sam pitao. To je taj trenutak gdje sam ja odlučio, rekao, ja moram to sve doživjeti. Ako se nešto zakelji na mene, dobro je. I dogodilo se puno toga lijepoga. Ne? Na tvoj put te usmjerio tvoj otac, kojega smo se prisjetili. Tu je Oliver o kojem sada pričamo. Pitaš li se ponekad gdje su ti ljudi poput tvog oca, Olivera? Gdje su umjetnici poput njih? Gdje je Prince? Nema. Možda će se roditi neko novo raspoloženje, neki novi trenutak. Michael Jackson. Zamisli samo to. Koja je to muzika? Freddie Mercury, Barcelona, Montserrat Caballé, evo to nismo ni spomenuli.
takve situacije koje su se vezale. Ja sam sretan da sam to upoznao u svom vremenu i ti živiš to vrijeme koje smo mi upoznali. Možda prije 100 godina je bilo nešto drugo interesantnije nekim drugim ljudima, a za 100 godina će biti nešto treće. Da. Ovo je jedan emotivni trenutak koji je mene dotaknuo, vjerojatno i tebe, jednu veliki dio populacije na ovom svijetu. Ajmo se sad vratiti u Hrvatsku. Dakle, Oliver je jedan takav za mene svjetski. Ajmo se sada vratiti opet na zemlju. Idemo se vratiti na obronke Medvednice. Iza kuće u kojoj živiš samo je zemlja i šuma, nema stanara. Ima vrganja, ima trubica, ima pesa. Procvale voćke, krumpir, povrće. To je moja ljubav. Ja sam u stvari odlučio. To nekad bila mala vikendica. To je bila tatina mala vikendica, kao što su ljudi znali imati ono u Vinogradu, znaš, Vinograd. Pa on je imao tamo pijanino i stvarao je jako puno, jer je na muzičkoj akademiji bio profesor kontrapunkta i fuge. I kako je imao vrijeme da može si organizirati pod tjedno možda 2-3 sata da radi u prirodi, onda bi znao otići s tramvajem na Mihaljevac i onda onaj mali tramvaj koji ide do tunela. I onda pješke još jedno 20 minuta, jer nije bio s autom čovjek, nego je išao rađe pješke u tu jednu malu vikendicu i tu je stvarao djela. I kopao zemlju, okopavao neke tamo čokote, šta ja znam. Uživao je taj mir, kako bi rekao, ne možeš stalno biti u jednom, moraš malo imati neku drugu dimenziju, koja isto ima svoje vrijeme. Alane, dragi, sad ćemo poslušati jednu pjesmu pod nazivom Ja imam snage za to. U izvedbi Vane, a ta pjesma na neki način označava i početak njezine solo karijere nakon odlaska iz grupe E.T. 98. godine. Pjesma je, složit ćemo se, na neki način postala simbol inspiracije i motivacije, a njezina poruka o snazi često se povezuje s borbom i prevladavanjem životnih izazova. Možemo? Može, prošlo stoljeće. Ajmo. Tako dobro večeras u društvu s Alanom Bjelinskim. Tako dobro je. Dobro, imaš snage za to. Da, evo, ja imam snage za to. Vana, tko je napisao pjesmu? Ja mislim da je to napisala Sandra Sagena. Misliš ili si zihar? Čini mi se, u ono vrijeme nisam znao, ja sam znao samo pisati aranžmane i zvala me Vana, a hoćeš to napisao sam aranžman. Koliko je prošlo od tada? Pa evo, kad si rekao da je to bilo u prošlom stoljeću? A moguće nekih koliko, 26 godina. Eto, tada je to bilo, nastala ta pjesma. A Sandru sam isto upoznao kasnije. Poslije pjesme. Poslije pjesme? Poslije pjesme. Siguran? 100%. Sandra, je li to bilo prije ili poslije pjesme? Mi smo se upoznali u stvari za vrijeme pjesme, dok on radi aranžman na pjesmi, a ja ne znam da on radi aranžman. Dobro večer u stvari svima. Dobro večer, Sandra, dobro nam došla. A ja ne znam, ja ne mogu gledat nikoga oko sebe dok pišem aranžman, pa tako nisam i vjerojatno ni vidio. Dakle, Sandra, dobro nam došla, veliko je zadovoljstvo vidjeti te, nisi se promijenila još iz onih vremena kada si nastupala na Dori, prisjetio sam se neke 93. godine Sandra Sagena na stage-u, jesi imao prigode vidjeti tu? Jesam, naravno. U biti, da, ja sam shvatila, Grga, da smo mi u stvari jako vezani. Jer se pojavljivao tada, bili smo zajedno u 7. noći i pazi, i onda smo radili jedan album, pa ste bili pomoć, kako bi rekla, kroz radio i ti si bio tu i sad se evo vidimo u ovom trenutku ponovo u važnim trenucima mog života. I evo... Pa dobro, Sandra, pa lijepo da si se javila, baš lijepo. Pa baš lijepo i ako nemaš, Alana, vjerujem da nemaš ništa protiv, dakle, Sandra Sagena Bjelinski. Sandra Bjelinski, da, ona je moja žena. Da, ja sam Sandra Bjelinski, sam privat. Sandra Bjelinski. Sam Sagena kad pišem pjesme, da se, ipak je to jedan moj mali brend s kojim ja potpisujem pjesme i moj jedan pseudonim s kojim sam već poznata kao pisac pjesama. I neka tako i ostane, a ja ću preuzeti olovku i pisati aranžmane.
Dobro, to je podjela posla unutar obitelji. To je svaki dan tako interesantno jer stvarno se puno radi i lijepo. Sandra, draga, gdje ste vas dvoje kliknuli ako nije tajna? Kliknuli smo, u stvari, kliknuli smo ovako. Kao prvo, poznali smo se u Jadran filmu i to slučajno, jer sam ja bila voditelj marketinga, a tada je sniman film Transatlantik i Alan je bio Juran, da, redatelj je bio Juran, a Alan je radio muziku za taj film i njih dvoje su se pojavili u Jadran filmu, a ja sam bila, to je bio moj prvi posao. I tad sam morala razgovarati sa jednim redateljem koji ima vrhunsko i veliko iskustvo i nisam ga mogla pohvatati. A Alan je stajao sa strane i u biti on mene gledao, a ja sam toliko bila zaokupljena s tim Juranom kojeg nisam razumjela da sam bila totalno uzbunjena. I na kraju smo se našli u kancelariji gdje smo shvatili da radimo istu pjesmu, da radimo na Ja imam snage za to. I tada me Alan pozvao da upoznam ga sa jednom rečenicom koju ja inače izgovaram kad želim da mu neko upozna moj rad, mene kao osobu koja stvara. On je rekao, ako me želiš upoznati i moj rad, dođi kod mene i upoznat ćemo se. I tad sam ja njega pogledala kao jednu osobu, kao prvo umjetnika, i sebe sam našla u toj rečenici jer ja to govorim uvijek. Dakle, ako me želiš upoznati, dođi kod mene. I odmah je došla sa pjesmom i odmah smo sjeli za klavir i radili neku drugu pjesmu i treću i tako. I sve ostalo je povijest. Otprilike tako nekako. Ali, draga Sandra, ono što želim najaviti, a imat ćemo i jedan dijelić ekskluzive, Alane. Nemoj se ljuti, dok si ti bio na putu, mi smo, Sandra i ja, slagali sinopsis ovog javljanja. Dakle, kad kažem želim vam da ostvarite projekt Volta Disneya za odrasle. Ajoj, to ti je pričala o tome. Ljubavnici. Divota. Šta? Hoću ja ili Sandra, imaš prednost, ti reci nešto. Dakle, ovako, da pojasnimo samo slušateljstvu. Riječ je o operno-baletnom mjuziklu. Da. Po mojoj informaciji već je sada prevedeno na 1-3 jezika i... Hrvatski, danski, engleski. Znači, radi se o operno-baletnom mjuziklu pod nazivom Ljubavnici. Točno. Sandra, pojasni nam. Ajde. 20 godina je radila žena na tome. Da. Jesam, skupljala sam polako gradivo, tu građu koja je u stvari kapnula, ja moram reći, ona je skupljana, ali je kapnula, ona se dogodila kroz kanal i dogodila se kroz život, jer je to jedna životna priča o ljubavnicima, o ljubavi u stvari, o životu, o plemenitosti, o u stvari jednoj ljubavnoj priči između dvoje ljudi koji kliknu. Šta bi drugo rekla, koji i neću više reći. Dobro. Meni je poznato, mislim da ovo mogu Sandra najaviti, da su, Alan, time ispravi ako griješim, partiture su raspisane. Da, djelo je kompletno gotovo. Ili libreto. Svjetska praizvedba predstave treba poteći iz Hrvatske, što je logično. Voljeli bismo, poučeni nekim svojim projektima, prije će vas prepoznati izvan Hrvatske nego u Hrvatskoj, onda će te izvan Hrvatske doći u Hrvatsku. To je... Nema veze. Kod nas neki mi smo prirodni optimisti, put. Mi vjerujemo u to djelo svim srcem i znamo da ćemo ga doživjeti. Sandra, draga, Alane, evo, kad sam rekao o ekskluzivi, dakle, pogledajmo i poslušajmo minutu i 26 sekundi ekskluzivno po prvi puta u radijskom eteru dijelić nečega što se zove vjerojatno intro u Ljubavnike.
Gledao sam Sandru, a gledao sam i tebe pod žestokim ste emotivnim dojmom. Da, dugo smo to smo jako dugo radili. Želimo to doživjeti sa velikim ansamblom koji broji otprilike 120 ljudi. Tako je zamišljeno. Dakle, veliki orkestar, veliki zbor, balet, film i sve skupa to traje 73 minute. Velika predstava za oko, za uho, za dušu, nešto predlijepo. Koliko je pjesama u ovom muziklu, Sandra? 12 pjesama i naravno dramski tekst i sve pjesme su u stvari dramski tekst kroz glazbu. Sve kroz muziku ide, kompletno ide. I predstava je kompletno koreografirana od početka do kraja, tako da nema spontanih trenutaka i sve pred očima leti kao film. To je ideja, da leti kao film, da ne osjetimo i da nas baci u katarzu, jednostavno da nas proguta kao mašina i da izađemo plemenitiji. Dobro, i imate li već neki feedback, da li od onih koji su to čuli izvan Hrvatske ili možda od ovih koji su to čuli u Hrvatskoj? Tražimo sponzore. Putujemo. Ne, nismo mi nismo za to, ne. Dobro. Bolje da nismo za to, ali imamo neke ljude koji su nam izašli u susret. Borimo se s tim, znamo da je to veliki projekt i znamo da treba veliku infrastrukturu, odnosno kako se to već kaže, tehnički spremu i ljudstvo. A ako pogledaš u Hrvatskoj, to postoje 3 kuće koje bi to mogle izvesti. Dakle, Zagreb, Rijeka i Split. Ali ako neće oni htjeti, ćemo ići u drugu neku zemlju. Djelo je za nas vrhunsko. Po svemu sudeći, Sandra, pripremate ozbiljne audicije za soliste. Obavezno. Ali ono što me zanima, Sandra, što treba imati taj neki, recimo, idealan lik? Idealan lik, kratko, umjetnik. Dakle, idealan lik je muzikant. Umjetnik, dakle, u ženskom obliku, a i u muškom, jer se tu radi o solistima. Dakle, to su ljudi koji osjećaju glazbu, prvenstveno su izuzetni pjevači, ali su i glumci, ali su i plesači. Dakle, u sebi moraju imati to trojstvo u sebi da bi zadovoljili u stvari tu emociju koju moraju iznijeti jer je to baletna predstava. Tako da je jako važno da su to ljudi koji imaju smisao za scenu. To je važno. I koji znaju raditi sa simfonijskim orkestrom. Dakle, nije to nasloni se na bend, nego je simfonijski orkestar. Što bi rekli u narodu, nije to mači kašalje. Stvarno nije. Nije. A što se tiče sponzora, naravno da želimo imati sponzore, ali naravno i ovo djelo je, kako bih rekla, visoko estetizirano, tako da i sponzori koji budu htjeli biti s nama također mogu imati jednu plemenitost ili trebaju imati jednu plemenitost da se spoje sa ovim djelom. U razgovorima smo s ljudima i ljudi su jako zainteresirani, u stvari svjesni su da to jako puno košta, ali umjetnost, kako bi Alan rekao, ne pita. Da, ja vam želim od srca da dakle... I uopće ne košta puno, za nas je to puno, ali to je nekoliko auta bogatih, kojih sretnemo svaki dan u gradu 1 milion. Ja od srca želim da ova priča krene, ako treba i preko bare. Ja bih volio da je u Hrvatskoj, ali... Ovako, to smo apsolvirali, dakle, bacili smo opet ono što se kaže ješku na Silbi, a vrijeme će pokazati gdje ste. Jedino vas molim kad dođe neki kvalitetan feedback ili kad dobijete spoznaju o tome da je sve spremno za realizaciju tog projekta, da nazovete Radio Nacional. A mi smo nacionalna ekipa. Tako je. Za kraj, Sandra, draga, Alane, je li točno da vas oboje volite tišinu, jer iz nje sve nastaje, a u vašem slučaju nastaje poezija i glazbena djela? Da. U stvari nisam nikad vjerovao da će mi se dogoditi da mogu
mirno raditi u prisustvu osobe s kojom živim i koju volim i da znam da ona radi svoju misao, a ja imam slobodu raditi svoju misao u drugoj sobi, povremeno i na slušalicama. Ali i onda na večer poslušamo što smo napravili zajedno i to zar ne može biti nešto ljepše od toga, ne? Mislim, to ti je ko neki cvijet koji zaljevaš i svaki put raste nova biljka, novi miris, novi cvijet, nova boja. Dakle, ja to sve sa poljoprivredom vidim. Što bi rekli u jednoj emisiji, tako dobro. Sandra, za kraj, budi dobra. Rekla si mi da ti je žao što jednom čovjeku nisi stigla reći da bi on igrao glavnu mušku ulogu. Da. Radi se o Masimu, mom velikom prijatelju koji je nažalost nas napustio. On bi sigurno glumio u ovoj predstavi i on je takav idealan lik muškarca za ovu predstavu i šteta što se to moralo desiti, izgubiti jednog prijatelja i vrhunskog umjetnika, vrhunskog muzikanta. On je muzikant. Nema takvih puno. S njim sam napravila 3 pjesme i 2 nagrade sam s njim dobila. On je čak dobio Porina za moju pjesmu Ljubav kao miris i za mušku vokalnu izvedbu i evo ga, takav čovjek sad fali u ovom prostoru i neće ga se moći zamijeniti, ali nadam se da će mladi neki novi ljudi koji će ga slušati, izvođači, moći od njega puno naučiti. Prekrasan. Max. Sandra, velika ti hvala što si nam se pridružila večeras. Evo, iznenadili smo tvog supruga kao ono što bi se reklo šećer na kraju. Želimo ti puno dobrih, da ne kažemo najljepših pjesama na tragu onih koje si napisala do sada i naravno ostvarenje tvog životnog sna, a vjerujem i Alanovog, a to je musical Ljubavnici. Hvala puno i pozdravljam sve vaše gledatelje i vas pozdravljam i hvala od srca. Veliki pozdrav, draga Sandra. Hvala, Sandra. Hvala, pa. Evo, to je bilo kao šećer na kraju, moj Alan. Ovo se brzo prolazi, ja sam mislio da ćeš me zvati na 7-8 minuta, neki brzi intervju. Jel ti brzo prošlo? Stvarno brzo. Znači, bilo je tako dobro. Parking sam platio. No, velika ti hvala što si nam došao. Mi ćemo naravno sada poslušati pjesmu o kojoj je i Sandra govorila. Poslušat ćemo našeg dragog prijatelja koji je gore zajedno s Oliverom i tvojim ocem Masima. I jednu od Masimovih najboljih ljubavnih pjesama, Ljubav kao miris. Prvi puta je izvedena na večeri Dalmatinske šansone, kolovoz 2011. ne bi vjerovao kako leti vrijeme, na trgu ispred Šibenske katedrale. Festivalskim orkestrom ravnao je maestro Alan Bjelinski. I za kraj, a time ćemo i zatvoriti ovu našu večerašnju priču, Masimo je jednom prigodom rekao da je u tvojim aranžmanima uvijek jako prisutan sklad između klasičnog instrumentarija i pop aranžmana. To se sjećaš? Da, to je takav jesam, a tako sam i odgojen. I od srca želimo da takav i ostaneš. Hvala. Hvala ti velika što si bio s nama. Hvala svima koji su nas slušali, gledali i ako sam nekog zaboravio, nek mi se ne zamjeri. Idemo dalje, putujemo lijepim, skladnim muzičkim mislima, sa puno ljubavi, sa puno duha i veselite se ljudi, ima puno toga lijepoga na ovom svijetu. Hvala ti, Alane. Ljubav kao miris i Masimo. Slušali ste Tako dobro. uz Ljudevita Grgurića Grgu. Tako dobro.